Jawa kau peka poila jati ulo party কিন্তু এই পয়লা জাতি উলো পার্টি ni bisingo norong kisudin sigan social media মাধ্যমে নোকনা যে চিনি পয়লা জাতি উলো পার্টি ni MDC রনি তমং তামুংখা মাসা বুড়ে বাই ফোননি মাধ্যমে ওয়ান লাইতুনো জিবিও তাম জানি হসপিটালো গটনাংমানি আবনা আনি খুব বাইতাই খুলগি আং সানামুসুংলিয়া লাসি মুংকো গ্রমनो नों जता मोबाइल नाय खायखना नगो थांसा पार्टीनि MDC रनि तंगमु तिनि नों ताइ कायसा जिनिस किछुदिन सिगाङाव मोबाइल रगन नुखा तिनि पार्श्ववर्ती विधानसभा जुलाइबारिनि आन्दार कौनसी ADC बिलेस आरो किछु बिलेस किछु सामुं हामिया तांलायै दाका चुकान नांलायखा तिनि ब्लक नि जे सामुं फायमोनो ब्लक नि सामुं बीजेपी रं तांनाय जों ADC तिनि सरकार ख्रै जों आ जागाव ADC नि सामुंना जों थाङै तांबो तांया जों तिनि मानथाय तिनि रिथाय तिनि ब्लक नि माध्यमे जे राज्य सरकार नि स्कीम वाक टक फोन ताछाड़ा तिनि এই बाता हिंदी তাই নক হিন্দি আবার চিনি রাজ্য সরকারের মাধ্যমে যে ফাইমানি আবার চিনি চংনে রো চিনি রাস্তানি কাম কায়কা চং রাস্তা খাইরো কিন্তু আব বংনি ADC ইনকে কোনো করি রিসমাইয়া আবন বাগে বড় বুমুং নানা বাগে থাং হাবে আরো চিনি উন্নয়ননি সামনে বাধা সৃষ্টি খাইলে কায়কা আরো কিছু সমস্যা আঙ্কা এরপরেও চিনি ओ समस्यानि बिसिङा चिनि शान्तिर बाजारनि किसु नेता थाङिना बाइकराव थांखा थांमानि त्रिपुरा मथानि नेतारो तामुखा बै जन खुब दङ बर क्लाइखा अरनि फाइ चिनि मनु बाजाराव बिखुब मिसल खायो आं त्रिपुरा मथानि बरनो बा त्रिपुरा मथानि लिडार्स बरनो सानामुसुनो जे निनि जुलाइबारि विधानसभा सिनिरं हाय गठनांगो गबा जुलाइबारि विधानसभा बिसिङाव बिखुब मिसल खायदि अ मनु बाजार फाइनर सन्त्रास फुंनानि कुनो कखरै आजे सावो बीजेपी न पारा बिसिङ हाब्रिया पारा बिसिङ सभा खाइरिया आनन सानामुसो बीजेपी न नर रमै नारुमैया बीजेपी पारानि कुना कुना त तिनी जत बरक शिखा যে ত্রিপুরা রাজ্য উন্নয়ন বিভাগে একটা সরকার নতুন সেই সরকারের বিজেপি সরকার এবং বিপ্লব দেবীর নেতৃত্বাধীন সরকার তিনি পূর্ববর্তী সাইথাঙ্কা নরকনাকা যে দীর্ঘ 25 বছর সিপিএম 200 টাকা হইতে লাই নাই 300 টাকা 500 টাকা 700 টাকা 25 বছর বড় 700 টাকা বাতা রেখা তিনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব যখন তিনি সভাপতিত্ব বসাও বিজেপি সরকার আছে কাইকে 2000 টাকা বাতারি নাই সরকার ফাইনালি লগেও 1000 টাকা বাতা কাইকা এরপরেও দুইদিন সিকা যে অ্যাসেম্বলি অধিবেশন তিনি রাজনীতি মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় জিষ্ণু দেববর্মা বসাকাইকা এই কিছুদিনের মাধ্যমে 2000 টাকা বাতাঙ্গিত তিনি বর্তমান সরকার আছে গেছে যে সামনি আবার যত পায়ে পায়ে পূরণ খাইতো তিনি 22 নি বিশিং নগরিনা মানে আর নগ সরকার ফাইপাই পরেও জিও ট্র্যাকিং কাকাতাল ভাবে এরপরেও তিনি মুখ্যমন্ত্রী মুখা যে বিগত সরকার যে তুমি বিশিং হবো নগর ময়া গরিব বনে শুধু মিছিল মিটিং মাংস ব্যবহার খাইজাগো আবনি কারণে বিপ্লব কুমার দেব বিগত 11 সন্নি সঞ্চার সইতে নগরিনা আরম্ভ খাইকা বাগে সামতানা না খাইতে সে এমডিসি লে জিবিয়ে থাঙিতানি বেসা হরি তিনখাবা দফানি বাগে স্ট্যান্ডিং Oko kebu BJP ni MLA kebu BJP ni MDC rong ni hal ini dekna kana
जिबिया हायं खाफो उदयपुरा हायं खाफो शान्तिबाजार हायं खाफो नि सरकार आसुमानि से 1 बोसोर याखौ जातिनि सामुं तांनाय बोसारसे हरलायथुं खाफो आबोनो जों आं ताय आसुकक सानामु जोंया जों दल कतर दल काहाम जे पार्टी जिनि बुकुं बाराना नायनाय जिनि बुकुं बाराना बुसकां आगौरि तुलांना नाय दङ साथाय दङ आबाहाय पार्टी नि लगे जों तङै सामुं ताम मातां नायनाय